विश्व जननी रूपरी भारत जननी रूपरी उत्कल जननी रूपरी बढ़िया प्रणाम जनाती विश्व देश राज्य मंगल कामना मुचुकुंदपुर पाटणा ग्राम समस्त अधिवासी मुकुंदपुर पाटणा ग्रामवासी मानकर सहयोग उत्साह ये कार्यक्रमटी आरंभ होती गोटे संध्या हेले भी समस्त भितर उत्साह उद्दीपना निश्चित भाव रही ग्रामवासी मान ग्रामर आबार बुद्ध बनिता मान मार पाद तले समस्त शुभ कामना जो माँ माने पुष्पमाल्य दे वंदापना करी बलिया को स्वागत कले से माँ माने होती तारिणी मानकर अंश से भीतर माँ तारिणी को दर्शन करी बलिया जीवन को कृतार्थ मन करुच्ची जो माँ माने दुई थर हु हुई पकई आमको स्वागत करिसेंती हरिबोल आ हुलहुली ये दुईटी कथा सबुबले अमूल्य पुणी हुलहुलीता सबु जगार नथा ओडिशा रे ही हुलहुलीर कथा सर्वत्र प्रचलित से माँ माने से तारिणी अंश विशेष समस्त भीतर से तारिणी को चिंतन करी प्रणाम करते मुकुंदपुर ग्राम जो माने युवक माने जो उद्योक्ता माने आमर संकीर्तन मंडली जो माने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कही किसी बात आमको पार्श्वती नहीं आसले गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करें से प्रणाम जनाऊँ अति वयस्क लोक मोर पितृकल्प से प्रणाम जनाऊँ इति बलिया आसीथिला जनक निमंत्रण से होती भास्कर बाबू भास्कर बाबू अति निकटतम प्रियतम साथी होती अजय कुमार दे सी चाहिए बापा रे घरे मुह मारे मो गाँ टे कृतार्थ हो मो गाँव लोक मैंने बाबा सहित परिचित हो ये उत्साह समस्त भीतर आसे तेणु मुझे श्रद्धेय अजय को बलिया शुभेच्छा जनाऊँ भास्कर बाबू को जनाऊँ ये गोटे छोटिया संघ आम गढ़ी उठी भविष्य में हुए तो सी आउ बड़ हो पाए ये सब जो मैंने सभ्य अच्छा रंजन बाबू निर्मल बाबू ज्वाई ये भाव जो मैंने अच्छा समस्त को बढ़िया शुभेच्छा जनाऊँ समस्त उत्साह उद्दीपन दिने यही ग्राम यही अंचल दुई तीन थर बहुत बड़ बड़ कार्यक्रम
ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଥାଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଏ ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିପଦ କଥା ରଖି ମୁଁ ଫେରିବି। ଗ୍ରାମ ନାମଟି ମୁକୁନ୍ଦପୁର। ମୁଁ କିଏ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଏ ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। କୁ କହିଲେ କଣ? କୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ କର୍ମୀ। ମୁଁ କୁନ୍ଦ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ, ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ମୁଁ କୁନ୍ଦ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ଆନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱମସି। ତେଣୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ମୁକୁନ୍ଦପୁରଟି କେତେ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଏଠିକିରୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଶ୍ରୀ ହରି କଥା। ଶ୍ରୀ ହରି କଥା ନାମ ଏଠି କରୁଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ। ହରେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ରାମ କହିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଇଏ ତିନି ଯୁଗରେ ହରି ଅଛନ୍ତି। ହରି କହିଲେ ସିଂହ, ହରି କହିଲେ ମର୍କଟ, ହରି କହିଲେ ସର୍ପ। ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ନରହରି, ନୃସିଂହ ଦେବାୟ ନମଃ, ନରସିଂହାୟ ନମଃ। ये सत्य जुगर नाम। त्रेतया जुगरे राम हरि, राम राम हुं राम हनुमते नमः, राम हुं राम हनुमते नमः। ये त्रेतया जुगर मंत्र। हरि अर्थ मर्कट, मर्कट भली देखा जाउथिबा शिवंकर अवतार हनुमान ये त्रेतया जुगर अवतारंकर दूत थिले। द्वापर जुगरे हरि कहिले कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपण माने पढ़ती कि शुणी
हरे मुरारे मधु कैटभा गोविंद गो तेणु भगवान होउचंदी हरि द्वापर जुगरे आपण माने भागवत पढ़ी थिबे तादरे हरि केमिति कृष्ण से कथा में लिखा अछि नमोई नृसिंह चरण लीला विधुत कले मोर देव मानवे माया संसार लीला करुणा कटाक्षम दासे भगत जुन से हरि तरी दास आपण कहबे आपण को बलिया कहब समस्ते हरि बोल पका सी जदि हरि बोल पकेबे आपण भी कह मते कहबे हरि बोल कौन दो तार तार दा इच्छा ना सी जदि आमे आपण को कहबो हरि बोल हरि हरि बोली कह सीए कहबे आमको आमे कहबू तांकू हरि बोल यदि गुरु जहा शिष्य मध्य सेया हरि बोल अच्छा सज्जन सत्यरे नर हरि नृसिंह अवतार त्रेतयारे राम और हनुमान ये होउचंदी त्रेतया जुगर अवतार द्वापर रे राधा हरि ये द्वापर जुगर अवतार कली जुगरे अवतार किए स्वयं हरि गौर हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल हरि कहले कौन जे पाप को हरण करती कष्ट को हरण करती दुख को हरण करती अभाव को हरण करती दारिद्रता को हरण करती अशांति की हरण करती सी होउचंदी हरि सेदिपाई कुहा जाइछि हरि नाम प्रेम लड़ू बड़ाई मधुर जे चाखिछि आस्वादन हरि नाम
हरि नाम प्रेम लड़ू अते बड़ मिठा एते आशा दिले के न होइब खटा हरि नाम लड़ू अते नाम लड़ू जाती ताई नियरे नियरे भाई अचल कताई हरि नाम प्रेम जाती निताई नियरे 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 अंतु अखंती निताई हरि हरि बोल कही नियरे भाई हरि हरि बोल कही नियरे नियरे हरि हरि बोल कही हरि हरि जने व्यक्ति गोटे गाँव रे थिले बहुत अभाव रे थिले सबुदिन से खाइबा को पाउ नथिले भिक्षा मागिबा को गले भिक्षा मध्य कई दउ नथिले से कर्म मध्य किछि करिबा पई तांको भीतर आग्रह नथिला तेणु से अभाव थिले तांकु जने कहिले तमे ये घरे रहीच तमर आउ दुईटी भाई असंती से माने कर्म करूचंती मजूरी लागुचंती अर्थ आणुचंती भात डाली तरकारी खाऊचंती तमे एथी कर्म करूना हो किंतु खाइबा पई मागुच तुमको खाइबा को सबुदिन किए दब से बाबूटी कहला बाबू मु पिला दिनु कर्म करी जानी नहीं कर्म कौन भी मु जानी नहीं कर्मटा कौन ता मध्य जानी नहीं कर्म करी कौन ना तुम्हें भागवत तो पढ़ीच ना मु पाठ तो पढ़ी भागवत कर पढ़ी से भागवत लेखा है कर्म करिब नाना मते करिब विभिन्न प्रकार कर्म कर जेमितिकिया कर्म करिब सेमतिकिया फल पाइब दुनिया रे मंदिर रे ठाकुर अछंती बोली आमे भाबुछु ठाकुराणी अछंती बोली भाबुछु देवी देवता मान को पूजा करूछु किंतु गोटिए कथा आमे जानिनु जे कर्म ही होउचंती बड़ देवता बलभद्र होउचंती कर्मर देवता बलभद्रंको कांधेरे लंगल हातेरे शूल से जने कृषक एवं जने शिल्पर प्रतीक सी पुणी संग्राम चपल से जने सैनिक बलभद्र जगन्नाथंकर ना हूँ महाबाहु बाहु तांकर बहुत बड़ हाथटा कहीं
कीर्तन करने को केवल नुहे, केवल नाम कीर्तन करने को नुहे, ये हाथ सृष्टि होती कर्म करने पाई। बासन माजिबा, बासन माजिबा जेतिकी कर्म, घर ओळेइबा सेतिकी कर्म, भात रांधिबा सेतिकी कर्म। सेतिपाई भागवत कहले भोदेव कर्म पादे सेव, भोदेव से बाबूजी पचारा भो देव कर्म पादे सेव, देव कि देव हूँ मनुष्य। आकाश रे जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र समुद्र पवन अग्नि ये होती देवता, किंतु मनीष जगत से माने होचंती देवता जी दाता, अन्य को साहाय्य करे। आपण माने आज शीत संध्यारे एकत्र होइचंती, आपण मानू कोन शीत लागू नहीं? आपण माने एथि कहीं आसचंती? आसीचंती आपण घरे जेतेबेले थिले मनीष होइकिरि थिले, सत्संग को जेतेबेले आसिले देवता हो गले। भो देव आपण माने ही देवता, आपण मानकर अर्थरे माइक लागिची, लाइट जलुची, बलिया आसीची, आपण मानक बिछड़ा पड़ी, ये हूँ देवतार गुण। भो देव तापर से बाबूटी पचारा, बाबू ने हुंडाटा दे, से हुंडा बाबूटी पचारा अच्छा भो देव पुणी कहते कर्म पादे सेव। कर्म तो कहले रोषे करवा बासन माजिबा ये तो कर्म, खଣି खादान काम करवा ये सब काम कर्म। कर्मर पादटा कौटी? जितेबाला से पचारा बड़ अड़ुआरे पड़गले, तो मुड़ेकी धरलानी कौन? कर्म पाद पुणी कौन? कर्मर पाद होउची पृथ्वी, कर्मर पाद होउचंती सुभद्रा, कर्मर पाद होउचंती तारिणी, कर्मर पाद होउचंती लक्ष्मी सरस्वती काली दुर्गा तारिणी। ये होउचंती कर्मर पाद धरित्री। तुम्हें यदि धरित्रीर सेवा न करिव, धरित्रीर सेवा कौन? कृषि करिव, कृषक हब, चाष करिव, फसल पाइब, रांधिब बाड़ीब खाइब, ये तो सबु कर्म। भो देव कर्म पादे सेव, भो देव कर्म पादे तुम्हें यदि कर्म न करिव, यही धरित्री ये गोटे गोटे मंच होइछि, यही मंच तले माटी गुड़िक अच्छी, ये गछटी ठिया होइछि माटी उपरे,
ମଞ୍ଚଟି ହେଇଛି ମାଟି ଉପରେ। ଧାନ ବିରି ଯଅ ମୁଗ କୋଳଥ ସବୁ ହଉଛି ଏଇ ମାଟି ଉପରେ। ମାଟି ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୁଭଦ୍ରା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ। ଘଟ କହିଲେ ଶରୀର, ଇଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗାଁ। ଇଏ ଶରୀର ଗାଁର ତାରିଣୀ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ସେ ମସ୍ତକରେ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏତେ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହିବା, ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଖାଲି କହୁଛି। ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ କେବଳ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଘଟ, ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦ ନଦୀ ଝରଣା ସମୁଦ୍ର, ଇଏ ସବୁ ଘଟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀ। ପୁଣି ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୋ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ କଣ ଧରିଥିଲେ? କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି। କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି। ଇଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଇଛି କେନ୍ଦୁଝର, ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଇଛି କେନ୍ଦୁଝର। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ସିନା ଇଏ ଗାଁଟି ନାଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦୁବାଡ଼ିଟି ଭାରି ଟାଣ। ଯାହାର ଅଣ୍ଟା ରୋଗ ଥିବ କିମ୍ବା ହାଡ଼ର କିଛି ଦୋଷ ଥିବ, ସେ କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କେନ୍ଦୁଝର, ଏଠି ଝରଟା କୋଉଠି ଅଛି? କେନ୍ଦୁଝର। ଝର କୋଉଠି ଅଛି? କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋନାସିକା ବୈତରଣୀ ତୀର୍ଥ ଯୋଉଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ନାମ ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ବି ଗୋନାସିକା ତୀର୍ଥ ଅଛି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର। ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ରହିଛି। ମା ତାରିଣୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କାଞ୍ଚିର, କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, କାଞ୍ଚି ରାଜା ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୌତୁକ କଣ ଦେବେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର, ଆପଣଙ୍କୁ କି ଯୌତୁକ ଦିଆଯିବ? ସିଏ କହିଲେ ମୋର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯୌତୁକ ନେବି? ଯୌତୁକ ମୁଁ ନେବିନି। ଯଦି ଦେବେ, ଯଦି ଯୌତୁକ ଆପଣ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମା ତାରିଣୀକୁ, ମା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ତାରିଣୀକି ମତେ ଯୌତୁକ ଦିଅ। ରାଜା କହିଲେ କଣ? ମା ତାରିଣୀକି ମୁଁ ଯୌତୁକ କେମିତି ଦେବି? ସିଏ କଣ ମଣିଷ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛୁ ଯା? हे राजा, हे उत्कल खंडर महान वीर राजा, तुम्हें निजे ही प्रार्थना करो, मां पाखरे मां पादरे गुहारी करो, मां जदि चाहिब तुम सहित जीवा पाई ताहले से तांकर जीवे, मोर कौन असुविधा अछि? तेणु ओडिशार राजा से अनुसरण कले, उपासरे रहिले, कांदिले, भूईरे शोइले, मां तू मोर उत्कल खंड को जीवु। मां स्वप्न रे कहले मु तो सहित जीवी।
ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବୁ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବି, ପଛକୁ ଅନେଇବୁ ନେଇ। ଯୋଉଠି ତୁ ପଛକୁ ଅନେଇବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ରାଜା ଚାଲିଲେ, ମା ତାରିଣୀ, ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ତାରିଣୀ ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ରୁମ୍ ମାନେ ଗୋପ ନିବାସିନୀ, ଗୋପ ନିବାସିନୀ ଘର ଘର ବାଦିନୀ ହାସର ଘଣ୍ଟ ବିନୋଦିନୀ ଡମ୍ବରୁ ବାଦି ନୃତ୍ୟ ବିଳାସିନୀ କୁଙ୍କୁମ ମର୍ଦିନୀ କନ୍ଦ। ଜୟ ଜୟ ଦୁର୍ଗତି, ଜୟ ଜୟ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ମାନେ। ତାରିଣୀ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ରାଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ମା ଚାହିଁଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଠି ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବୈତରଣୀ ତୀର୍ଥ। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଆୟୁଷରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ମୁଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତ ଜଗା ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କଣଟା କରିବି? ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ମା ରହିଗଲେ, ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ, ମା ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆପଣ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିଲେ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହା ଆଜି ସେଇଆ, ସେ ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃପା ଇଏ ଅଧମ ପାଇଛି। ସେ ସବୁ କଥା କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଦେବ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ, କର୍ମଠୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ଏଠି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ହୁଏ। କେନ୍ଦୁଝର ତ ନଡ଼ିଆ ହଏନି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ନଡ଼ିଆ ହଏନି, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଏଠି ବାଡ଼ିଆ ହଏ। କଟକରେ ନଡ଼ିଆ ହଏ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନଡ଼ିଆ ହଏ, ପୁରୀରେ ନଡ଼ିଆ ହଏ, ବେଙ୍ଗଲରେ ନଡ଼ିଆ ହଏ। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନଡ଼ିଆ ହଏ। ଏତ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ, ଏତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନାହିଁ। ଯଦି ଥିବ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛି। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର କଥା? ଯଦି ମୁଁ ଥରେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଲେଖିଥିଲି, ଯଦି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ମାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଢାଳି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନନ୍ଦିଆ ଫନ୍ଦିଆ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ସେ ପାଣିକି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ବି ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହିଁକି? ନଡ଼ିଆଟା କ'ଣ? ତ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ କଥା। କଦଳୀ, କମଳା, ପିଜୁଳି ଇଏ ସବୁ ଭୋଗ ହେଲାନି, ନଡ଼ିଆ ହେଲା। ଏଠି ଅଛି ନ ଅକ୍ଷରଟି ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ଆମେ କହିବୁ ଆମ୍ବ, ଆ ଅଛି ନା ଅ ଦିଗଣ, ଆମ୍ବ। ଆଉ ଜଣେ କହିବ ନା ନା କଦଳୀ, କ ଅଛି, ଅ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବୁ ହଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି, ସେଟା ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏନି, ସେଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ନଟି କ'ଣ? ନବଧା ଭକ୍ତି।
नवदा भक्ति हूँ 9 प्रकार भक्ति। श्रवण भल कथा को शुणा हूँ भक्ति। कीर्तन खोल मृदंग गिनी करता कीर्तन करवा हूँ गोटे भक्ति। अर्चन पूजा करवा हूँ गोटे भक्ति। जमती आप मैंने दीप बंदापना कले फूल अरुआ बंदा अर्चन। बंदन हुलहुली पकेवा गोटे भक्ति। हरिबोल पकेवा गोटे भक्ति। करताली मारिबा गोटे भक्ति। सी पुओटी आसी मते मो बेकार गोटे अर्थ माने कौन दे ये भी जो सदा ये भी गोटे भक्ति। श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं अर्चन। यही नवधा भक्ति को नहीं मनीष ये भवसागर उद्धार हम। आपण मान यदि कथा शुणुचंती तारिणी दर्शन करुचंती कीर्तन करुचंती तांको नड़िया पानी की पीउचंती नड़िया बाड़ौचंती कम बड़ कथा। सज्जन गोटे जीवन अनुभूति गोटे छोटिया कही सेत अजुबाबू थे ट्रस्ट भितर छोटिया कथा बलिया जाइथिला कुआरे जाइथिला मोरा मने नाही। निर्धुम खरा बेले आसी ये रिटायर इंजीनियर दे निर्मल बाबू घर कर घरे खरा बेले टिके विश्राम नेली। तांकर सहधर्मिणी कहले बाबा आपण ये शोई पड़तु मुझे रोषे करदेवी आपण टे खाइबे। मुझे आता हो मु शोची मु क्लांत होकर शोची। तांको सहधर्मिणी रोषे करुचंती। एतिकी बेले गोटे बाघ मूर्ति जाई मो पाखरे पहुंचला। मते आ करिकिरी अनैची आ मते खाइब ना कौन। माँ तू किए तू मत चिन्ह पारनु मुझा तारिणी बाघ मो पाख कहीं आईच। सी बाघ कथा कहूची मो पाखक तार माँ पाखक आगे न जाई एठी कौन खाइबू बोली एठी शोईचु। मु कहली माँ मु जाऊची। तेणु मु प्रसाद पाइली माँ पाखक आसिली 108 नड़िया बाड़ेली ये सब है। किंतु माँ जदि पत्थर ताले बाघ रूप में मत देखादेले केमिति मुझे 4 थर देखी। माँ तुमे ममतार सीमा आउ थरे देखिली स्वप्न रे अरिल देखिली अनंत क्षेत्र रे मु भाबुची ये नड़िया को खाली बाड़ौचंती ना पानी को तारिणी पीउचंती ये खाली बाड़ौचंती। से 2-4 दिन पर कि 15 दिन भितर गोटे स्वप्न देखुची माँ तारिणी से प्रस्तर मूर्ति आ करी ऊपर को अनै मु खाली खाइबा को दउची। कौन खाइबा को दउची मोर मने ना निद्रा भंग हला। तेणु एमाने पत्थर नुहंती एमाने कांतिराजर इष्ट देवी आज से उत्कल भारती। तांको भाविले पत्थर न पाथिले कुकुर। तेणु न कहले नवधा भक्ति न कहले कौन न कहले नम्रता। जा पाखे नम्रता गुण नहीं सी क्या पाइब नहीं। नमई नृसिंह चरण
ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ବାବୁ ନମ୍ରତା ଯଦି ନାହିଁ, ବଳିଆ ଆସିଛି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନମ୍ରତାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋତେ ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ବସେଇଛି। ନମ୍ରତା। ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ। ଗଛରେ ଫଳ ଧଇଲେ ସେ ଗଛ ଡାଳ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସେ। ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ। ନମ୍ରତି ଗୁଣୀ ନ ଜନା। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଗୁଣୀ, ସେମାନେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ସେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଡବ 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 ସବୁବେଳେ ଗପୁଥିବେ ବାକ୍ୟ ବୀର। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ରତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷ, ନମ୍ରତି ଗୁଣୀନ ଜନା। ତାପରେ କହିଲେ ଶୁଷ୍କ କାଠଞ୍ଚ ମୂର୍ଖଞ୍ଚ। ଶୁଷ୍କ କାଠ, ଶୁଖିଲା କାଠ କି ମୂର୍ଖ, ସେ କେବେ ନଇଁ ଯାଏ ନା, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ନ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ନ କଣ? ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରନ୍ ଦେଇ ନୈବ କୁର୍ବନ କାରୟ। ଆମ ଦେହ ଭିତରେ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି। ये 9ଟି ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇକିରି ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ଜଗତ ଚାଲିଛି। ନାସାର 2 ପୁଡ଼ା, 2 ଆଖି 2ଟି, 4 କାନ 2ଟି, 6 ମୁଖ ଗୋଟିଏ, 7 ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର 2ଟି, 9 ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରନ୍ ଦେଇ ନୈବ କୁର୍ବନ କାରୟ। ତେଣୁ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ। ଏଇ ନମ୍ରତାକୁ ଯିଏ ଦେଇଯିବ ସିଏ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦି ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ନବଦା ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁକୁନ୍ଦପୁର ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ହୁ am I? I am a soul. I am a part of a supreme soul. ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ। କୁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କୁ କଣ? World is one, universe is one, sun is one, moon is one, earth is one, sea is one। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ ସମୁକ, ଆମ ଧର୍ମ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବଡ଼। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛୋଟ ପଣିଆ କଥା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ଯାହାର ଆହ୍ୱାନ ସେ ହଉଛି କୁ। କାଳେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ, ସେ ହଉଛି କୁ। ଉତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ, ସେ ହଉଛି କୁ। ଦ ନ ଦ ଦ ନ ଦ ଦ। ନ କହିଲେ ନମ୍ରତା, ଦ କହିଲେ ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ପିତୃମାତୃ ଦର୍ଶନ, ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ, କାଳିଆ ବଳିଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ଦର୍ଶନ ଯିଏ ନ କରିଛି ସିଏ କ'ଣ ଭଲ ମଣିଷ କି? ତେବେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ,
ମା ତାରିଣୀ ଯଦି ଶିଖେଇଲେ ପିଲାଏ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଅ, ଯଦି ନଡ଼ିଆ ପାଣିଟା ହଜମ ହବନି ତାହେଲେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅ, ଆଖୁ ରସ ପିଅ, କେନ୍ଦୁ ରସ ଖାଅ, ଆଉ ସବୁ ରସ ପିଅ, ଗୋରସ ପିଅ, ଦହି ପିଅ, ହଁ ଚାହା ଦିଥର ପିଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଅ ନା। ଯଦି ପିଉଛ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକିରି ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରନା, ଘରକୁ ଅଶାନ୍ତି କରନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବୋଧେ ନଡ଼ିଆ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବି, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ପାଣି ଗୁଡାକ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଜମା ହେଇ ରହୁ। ମା ସବୁବେଳେ କଣ ଗାଧଉଛି? ମା ମାସକରେ 3 ଥର ଗାଧାଏ, 7 ଦିନ ପାଳେ। ସେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ମା କଣ ସବୁବେଳେ ଗାଧଉଛନ୍ତି? ସେ ପାଣିକି ରଖାଯାଉ, ସେ ହେଉଛି ଅମୃତ। ମୁଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସଲ୍ଲୀଳମ୍ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟମ୍ ଦଦ୍ଦୁରାଜୀବାନନ୍ତମ୍। ସେ ଅମୃତ। ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ବେଳେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ବେଳେ ମୁଦା ଲୁଣି ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ କି ଖାର ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦଉଛି ସଲ୍ଲୀଳ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ହାଣ୍ଡିଆ ଏତେ ପିଇବ ଯେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନି, ଗୁଣର ପୂଜାରୀ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ଶେଷ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହୁଣ୍ଡା ବାବୁଟି ପଚାରୁଛି, ଭୋ ଦେବ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଆରେ ବାବୁ କର୍ମ ଠାରୁ କେହି ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁଇ ଦିନ ଆଜି ମଣିଷଟି ଅଛି, କାଲି ନାହିଁ। ଆଜି କଥା କହୁଛି, କାଲିକି କହିପାରିବି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା। କଥାମୃତ, ଶାସ୍ତ୍ରାମୃତ, ମଧୁର ବିନୟ ବଚନାମୃତ, କୀର୍ତ୍ତନ ନାମାମୃତ। ତେଣୁ ଆମେ ଅମୃତକୁ ମୃତ୍ୟୁର୍ମାନ ଅମୃତମୟ, ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ କର। ହୁଣ୍ଡା ବାବୁଟି ବୁଝିଗଲା, ଆଉ କହିଲା ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଇଏ ଅମୃତ କୋଉଠୁ ମୁଁ ପାଇବି? ଇଏ ଦେବତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ପାଇବି ଯିଏ ମତେ ଦେବତା କରି ସଜେଇ ଦେବେ? ସିଏ କିଏ? ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ସେଇ ବାବୁଟି କହିଲେ, ଦେବତା ଦୁନିଆରେ କିଏ ଜାଣିଛ? ଗୁରୁଙ୍କୁ
जड़े गुरु पाखक जाओ मोते पूजिब गुरु गुरु पाखक जाओ गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा होती माँ गुरु विष्णु विष्णु होती बापा गुरुदेव महेश्वर शिक्षक जो मैंने हमको पाठ पढ़ाती शिक्षक शिक्षयित्री इत्यादि गुरु साक्षात परम ब्रह्म से किए दीक्षा गुरु बा सद्गुरु हे गुरु तुम भागवत कहले ये नावे गुरु कर्ण तार तेणु गुरु ठारू बड़ दुनिया रे किए अछि देखी नाही भगवान को देखी गुरु देखी नहीं भगवान देखी मु भगवान को देखी नहीं शुणी देखी क्या मो गुरु को मु देखी ठाकुर निगमानंद प्रिय श्लोक हूँ मद्गुरु श्री जगत गुरु मो गुरु मो पई जगतर गुरु गुरुमय ए जगत अनंत शयन हुंडा बाबूटी शुणिला जड़े गुरु पाखे पहुंचला गुरुदेव को कहला गुरुदेव मते टिके नाम दियंतु मते टिके दीक्षा दियंतु गुरुदेव कहले अरे तू एपंत सकाळू उठु नौ कि गाधौ नौ भल करी दांत भी घसु नौ तो जामा लुगा पटा सब मैला ताकू भी सफा करू नौ ठीक समय भी खाऊ नौ आ तते कौन मु नाम देवी ये 2-4 दिन रहा कहला नाम दियो मु 2-4 दिन है तू मठ को आसिलु मु तो देखुची तोर खाइबा शोइबा बुलिबा किसी ठीक नहीं ते नाम कौन देवी शास्त्रांग दंडवत करी कहला गुरुदेव आपण मते जहा बतेइबे मु ता आदि थारु पालन करबी मते नाम दे उद्धार करंत तेणु ये माया रूपे जीव उद्धार गुरु रूपे ये मोह माया मते उद्धार करंतु प्रभु गुरुदेव कहले आ कौन तते देवी
जदि तोते अनुसार विसर्ग विशिष्ट मंत्र देवी तो पार्टी रे पशिबनी मन करा जाऊ देवी शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशं मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगिर्भिध्यानगम वंदे विष्णु भवभयार सर्वलोके। तू कौन आकु सब मुखस्थ कर पारिबु ना ना मु पारिबिनी मु पाठ पढ़िनी आकु सब पढ़ी कौन। अच्छा गोटाए मंत्र तो देवी तू ताको पाठ न पढ़ले भी पढ़ी पारिबु से कौन हरि 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 अरे हुंडा ये नामटा करि परिबुनी खाली कहबू हरि 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 बोल हरि 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 बोल ना येटा मो पाटी रे पसिबो जदि पाटी रे पसिबो ए नामटी तले ए नामटा करिवो आ सेइटू करताली मारी कीर्तन करी आरंभ कला नाम हरि 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 बोल हरि 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 ये दुई हाथ टेकी करताली बजे तो नाम करी बड़दाण्डे जाऊँगी रास्तार जाऊँगी सेपाकू देखुची आउ जड़े आसुचंती हाथ टेकिकी से नामर ताले ताले कीर्तन करी नाची नाचिकी आउचंती ये देखला अरे मु तो नाम नहीं ये बोधे मो गुरु भाई की कौन ये कौन सियाड़ू नाची नाचिक आईलानी सी जमती नाचुची मु भी सेमती नाचबी सी से पाखे जमती नाचिले ये भी ए पाखे सेमती नाचिले हरि हरि ये कीर्तन करी करी जाउचंदी सी नाची नाची गिरे आउचंदी तांको देहरे आंको देह बाड़े ही गला जेमती बाड़े ही गला सी जी आउथिले से हुंडा को धरी पकेले गला अरे पड़ीगलु ना तमे किए मो गुरु तो मते ये नाम देइथिले मु नाम करूथली तमे साडू कोन नाची नाची का आउथलो तमे कोन मो गुरुंकर शिष्य ना नाई नाई मो ना हूँ तमे जो ना भजन करुल हरि 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 बोल मु हूँ से हरि मो ना हूँ गौर हरि
ତେଣୁ ତମେ ମୋ ନାଁ ତାକୁ ଭଜନ କରୁଥିଲ ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଗୌର ହରି ରୂପରେ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାଚିଲେ ଗୌର ହରି ହରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ, ଗୌରାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଭାସ୍କର ବାବୁ, ଭାସ୍କର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ସେଇ ଆକର୍ଷଣରେ ବଳିଆ ଏଠିକି ଆଇଲା। ଅଜୟ କହିଲେ ଯାହାର ପରାଜୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଜୟ ଇଏ ସଭାକୁ ଆୟୋଜନ କଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ମହତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ସେବକର ଟିକେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କରି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଯଦି ଗୋଟା ମନ ହୁଏ ପୁଣି ଗୋଟେ କରିବା, ତାହେଲେ ଶୀତ ଦିନେ କରିବା ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଶୀତ ଭାରି ଜାଡ଼ୁଆ ଶୀତ, କାଠୁଆ ଶୀତ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖରା ଦିନିଆ ଦେଖି କରିବା, ଆଉ କି ଗୋଟେ ଏମିତି ଶୀତ ଯାଉଥିବ ଖରା ଆଉଥିବ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଉ, ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ମୋର ପିତୃକଳ୍ପ ମାତୃକଳ୍ପ ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଂଘଟି କରିଛନ୍ତି, ସଂଘ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସେ ସଂଘ ଘରଟି ହେଇଯାଉ, ଆପଣମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଗୌର ହରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗବା।